على حضرت ابراهیم فقط جنا حضرت ابراهیم فقطم چیز کنین سورجو خدای کنه و اذ قال ابراهیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى خدایا یرید غاستون سورجو یرید غاستون كيف تحيي الموتى يرى الشيخان كنت بس زنده هجوب يرى جا قيامات زنده هجوب كنت بس زنده هجوب قال خدای کسال حضرت ابراهیم يقول اولم تؤمن یا ابراهیم یرانگی پیغمبرین ها یرا معصوم یرانگی کا ایمان متا دربانا قال کسال موسکی بالا خدای ما یری که ایمان یاد یعنی حضرت ابراهیم يقول نعوذ بالله ایمان مت من ما ایمان کی اسکر متا شی سنه دوباره قیامت یانو زنده بچین در وان استقوس چین لیکن ولكن يطمئن قلبي اما اسم بدن اطمینان چاہتی مینا رجو اطمینان چاہتی مینا جاری کنا تسریسی دربانا دوقت قال فخذ أربعة من الطير دوقت إن يرش بود طير ليش البرندة بيابو يرش بيشون ترجو دي أنت مثلا من القرآن ترجو رواية أنه ده بيابيوش بيشين من زمان تشيك من له مور منجا تشيك فروق تشيك فرون يوم تشيك بيا ديش بيكون جزء هذا اللي في أقوله ده كنا فسرهن إليك دون ما يرش صوت ثم اجعل على كل جبل غما سات نچي بوس چټاني څوک چوسنه غما ماتي كانتي مدر بتا دش بيكا على جبل دغه ريچي جبل تري ريچي كير من هنا جزءا بوبو اريكا بوبو تون ساك ستريس دي چټاني تولا دغه نچي بوس ثم ادعوهن دغه كويرس سكاتو كوستو ياتينك سعيا شخص ما كان يمشي كون غما دوباره سات چټاني چوسو دي سرجو نعم بيلا بيكال ليش ودي جاي تمام ليه جسبه ثم العون يأتينا الساعة واعلم أن الله عزيز حكيم من تانو خداش يوم عزيز حكيم إن شان دي كان شيء سمعت عن قيامات ما بقدريل حضرت إبراهيم في قصة خدايا أسكير يعني زنده بچن لو شيخان كون چی بس زنده بچن زمان خدا جو موزده شان خدا قدرت دو من دو جو قدرت دو خدا چی بدون گاما دوباره خوز اسکات تامنا دیا کنتی ذره کن بی کری اسپان کری سان گاما زو بیال دنه سون این گاما چی سونجو ودا تولا فروان دن دنه زو سون اویا شانا خدای ذات تولا متا خدای حکمت بده سب خدا جو تین زده جو چینگی سری متا دلیل پوچینجو متا فهمدین مت پیکا یا متا منا دنیا تی مثال مت تھوڑا جو قیامت دین مت پیک دلیل چی چی نه بنا متا متی دا استوا سقدیا تون ران من استوا سچی شجو छोटे छोटे जामे स्पीड रन में दोबारा रिसाबी दे तो जो दियो माता चिन तो yang قیامت दिन में का दलील इन शान इंशाल्लाह खुदा मतंगा मा यूनी का अमल बसे मता قیامت जो قیامت की मता ईमान का तो में इंसान ला दुनिया ती कदरे जुल्म बामिन दो मता जुल्म से जुल्म مثلا خود چیچی من خدا که ایمان میده دو انسان ظلم میده دون کوم قیامت ایمان یاد میده حتی یاد خانو سن گا انسانی کنا قسوت قلب سون ظلم شمال دن من کو قیامت من بالکل جچین سو توجه انسانی که ظلم نه بربریال دن مفی چیچی دیاش انسان قیامت پر جت پنا کوم ده دنیا تو متونجه من سونه لهذا دعا باش واقعا مت دیانه ماه رجب خدا مچا قیامت مرجت چوک داره همیشه متا چینجو موت ایتیا میچا چنا قیامت جت پن انسانی کنا منا عجیب جنایات کن ظلم کن انسانی کنه لنجن داره غتا تو داره تاریخ نه داره غتی ده دور پر سورا جو اما انسان قیامت جت پرینده من دو غت کافر اس پر تامت غتی ده مسلمان کن سورا جو داره سعودی عربون یا جو قطر اندون ما من مسلمان کون چیز خادم الحرمین درسنده سعودی عربی بادشاہ خادم الحرمین قرآن یعنی حرمین خادم مکه نه مدینه خادم خدمت بکنه زام جنایت در جنا امریکی دونالد ترامپ جونینگ پر دعوت تاشون زام چی سورا جو بوسات عن لقواني كا فرجو ماتي ده زرين لا تعمل هو شيء بدعة للنسين ده ودوني كلام إنه هو بدعة من حاجة إنسان سنين فوجي تين جو قيامات جت من أولى ذاتي حقيقة تو إنسان لا شيء أشين تجو ميتون شا أنا إن شاء الله خدا نتناما دي معارف كوني كا آغاز سونس إن شاء الله دي عمل شاطر خماس